तो वेलकम टू माई चैनल आर पीपल अपना सभी का स्वागत है। और आज आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो एक भाई जो है हिंदी बोल रहा है। तो आप लोग को नहीं दिखाऊंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आया आप लोग को दिखाने के लिए। और एंड तक वीडियो देखो, और मेरा पेज पे नया है तो फॉलो करो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। फिर जब Let's go. देखो वीडियो आप लोग कैसे लग रहा है। मैं ज्यादा खाती हूँ। लास्ट में आ जाता है। डॉक्टर दे लेके 15 साल अब Oh my God. जरा अब है बोले है मैं है कि अब भूत कहाँ दे रहा, मतलब मैं भूत तो मैं हाथ में ही दे रहा, मैं हाथ में दे रहा, अभी हाथ में ही देंगी त्यार ऐसे। আমি আরো কিতাব জোগাড় বাজে যে তোমার যে তুমি চিন্তা নাই করো নাই ডরাও, তোমার যে হাত মেরা ঘর মে হায় হো যে একলা একটা হাত দিছে আমার বুদ্ধ বলন বাসো দিল হাত তোমার নিতে গান ভাই যাই গিয়া হোক ভাই মরু সরুটা তোমার দেখো বলতি তুমি কিতা করবাই আতর মাঝে সারা तुम्हारे तो अब्बा से ले दो किटी से खेले কিছে না না কেটি যাইস না আমি কেস করে দিছি এগুলা अब्बा से ऊपर केस करेছেন তে ও ঠিক আছে আব্বা से যে মাটিতে বেড়ে কিছু যাই করবে কি হচ্ছে গাই দেখে তুই করে ফটফটি আমরা জানি তা না জানাইয়া আর তাই তাই দিয়ে এখন নাও যে কামাল আর ফেটিয়ে হুনাই দিছে কামাল দে বেগম যেন যাও তুমি কামাল দে হুনাইয়া লিখে গিয়া কাবুরা টাবুরা করে সারা জানাই দিছে বুঝছেন জানাই সারা আমি সিনিয়ালকে মাতারা বুদ্ধি হরে মনটা আছে আমার লাগবো ইয়া কিছু যেহেতু আমি সিনিয়ালকে মাতি আব্বাস গোবিন্দ ধর মানুষ না বেশি তারা বেশি নবী। तो ऐसे तुम्हारे भूत मेरा घर में है, आप चिंता नहीं करियो, तुम्हारी माटी बाड़ी जितना केस है सब मेरा मिल गया, मेरा पास मिल गया। मैं अभी तुम्हारी तलाश करूंगी, मैं देखूंगी देश शांति होने दो बुझे नहीं वो दिशी देवार बादे। तो ऐसे तरह ये घर से कोई हाल तो है बातरा धरलूम शुरू से मात शुरू से हाटी दिसे हो फेटली होते तारा रहे बेटी बात ध्यान रखे तुई खानजन को तू खाने ना एक खाजो होते হয়তো গান নাই তাই হিংসা বাদে হবে। এখন এটা যে বিটে শুরু করছে, এখন আমি তো বুঝাইয়া গেছি গাবুড়া গেছে সেদিন গিয়া হইলাম তোমার এখন খেয়ে কইতে আসলে গরু লোক কিতা খেয়ে কইছে গাবুড়া গেছে গিয়া হারলে হইলাম গাবুড়া ওলা ওলা ঘটনা আছে। এখন আমরা তো খাটি লইবা বেশি তো একলা মরিল হবি না আজিজুল ও তার গাও ফুতুলের ফুয়াইন তাই রুমতে কেইয়া দে ফুতুলের বইন আমার বাই বউ নাই ও বই এখন তুমি যেন কালকে তানাত গেছিলা যেন আমরা বাঁচিলাম কিলা দমল কইছে আইসে কইছে বুট আতো দিছো বলতে সেইটা করে তুমি দেখো থানা দিলে হয় গাউড়ে গাঁও থাকতে এলে ঘটনা করতে হয় সেই সরকারের বেতন খায় সেই গাঁও ডিউটি করতে পারে নানি বলে আমি এখন কিতা জানি এখন তুমি কুমুটি এখন তোমার 3 ভাগে কুমুটি আছেন মুরব্বী আছেন তুমি আছেন গাঁওটি ঘটনা কে করে আমরা মাও ঘরে তো 3 ঈদের মাঝে কুরবানি দিলে তার এমনি তো এনি টাইম কোন সময় থাকবা আমার देख के और